ओंकार सृष्टिर कोण अनुकोणरे अवस्थित आउ सृष्टिर कल्याण निमंते प्रत्येक शब्द एवं स्वर रे व्याप्त मो ओंकार। पुत्रीर विदाय बेलारे कठोर एवं अहंकारी दक्ष भी कांदी उठिले। कैलासरे पहुँचवा परे शिव भक्त प्रसन्न हेई शिव सतींक जय जयकार कले। आउ सेपटे दक्ष महलरे पुत्री निमंते चिंतित प्रजापति दक्षଙ୍କୁ नारद सतींक कुशल एवं मंगलर समाचार दियंती। दक्ष प्रतिवाद करती आउ शिवंक प्रति अपशब्द प्रयोग करती, किंतु नारद शिव विरोधी भाषा ग्रहण करि पारंतिनि। से दक्ष प्रजापतिंक कक्षरु बाहरी जाती। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम बिरिणी भाउज प्रणाम। मोर कौन भूल हो गला देवर्षि जे आपण मते न भेटी चली जाउथिले? नारायण नारायण। दक्ष प्रजापतिंक सह कथाबार्ता एते मजे गली जे मोर आपणकर ध्यान रहिलानी। मते क्षमा करंतु भाउज। देवर्षि मते भी से सब कथा कहंतु जहा निज भ्राताश्री को कहले। अर्थात आपण आमर किछि किछि कथा सुनी चंती। किछिटा तो सुनी छी, किंतु मते कहंतु केउ शुभ खबर नहीं आपण तांको निकट को आस्थिले? देवी माने सुखी रुह। भगवान विष्णु तुम समस्तंक मनोकामना पूर्ण करो। हम पुणी सतीर किछि संदेश आनिचंदी श्री नारद। नारायण नारायण। तुम भौणी सती शिवंक संगिनी हे संसारर सर्वोत्तम आनंद भोगुचंती। आउ आउ याठो अधिक मु आउ किछि भी कहि परिबिनी। नारायण नारायण। याठो अधिक आमे आ किछि जानिबा के भी चाहनु। हम भौणी सुखी हो, बस एया ही हम समस्तंक इच्छा ना कोन माताश्री। हाँ पुत्री, आज देवर्षि यही शुभ खबर प्रकाश करी मोर समस्त आशंकार अंत कर देइछंती। आपण धन्यवादर पात्र देवर्षि। धन्यवादर पात्र हेले श्री नारदंकर अतिथि सत्कार तो हवा उचित। आसंत श्री नारद, आज आम समस्त आपन को सत्कार करिबु। नारायण नारायण। देवी माने ए शुभ अवसर तो तुम मानक विवाह ही मिलिबो। एबे मते विदाय दियंतु। सुनंतु ना देवर्षि। एमानक विवाहर व्यवस्था शीघ्र करंतु, नचेत विलंब हो जियो भाउज। नारायण नारायण। रोहिणी, श्री नारद टिके पूर्व कहार विवाह कथा कही गले? मु केमती जानिबी? तू ही पचारना माताश्री को। तुम समस्तंक विवाह कथा कहूथिले देवर्षि। आउ तांको भविष्यतवाणी कदापि असत्य है न थाए हैला। देवर्षि नारद दक्ष बिरिणी एवं तांको कन्या मानक समस्यार समाधान तो कले, किंतु रति शिव सतींक विवाहरे सम्मिलित हेई नथिबा जोगु चिंतित थिले। स्वयं कामदेव आसी रतिंकु सम्मोहित कले आउ स्पष्ट कले जे विवाहरे न हेउ पछके, किंतु शिव शक्तिंक मनरे प्रणयर भाव जागृत करिबाकू तांकु कैलास तो जीवाकू पड़िबो। प्रिय तुमे केउठी? रति रति तुमे केउठी? प्रिय रति तुमे केउठी? रति रति तुमे केउठी? प्रिय प्रिय तुमे केउठी? प्रिय तुमे केउठी? अरे तुमे एठारे कथा कौन? तुमे ऊपर रागिच? अरे किछि तो कुह। तुमर ए मौन मते व्यथित करुची। हाँ, मु आपन को रागिची। मो त्रुटि? शिव सती शुभ विवाह स्वर्गर समस्त देवी देवता और अप्सरा सम्मिलित हेले, किंतु ना आपण गले ना मते जीवाकु देले। काहे स्वामी? एइठी पाई जे एहा ही आदेश थिला। कहार? परम पिता ब्रह्मांकर। से कहिथिले जे आम उपस्थितिर आवश्यकता शिव सतींक विवाह पर ही रही। ए कथारे परम पितांकर तात्पर्य? आमको भी निज हाव भाव संकेत पुष्पबाणर वर्षारे शिव सतींक मध्य मिलनर इच्छा जागृत करने को।
ତାଙ୍କୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଧର୍ମ ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବାତ୍ମନ ଦେବୀରତି ପରମ ପିତା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବସନ୍ତ, ପରମ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। ଆମେମାନେ କୈଳାସ ଯିବା। ପ୍ରିୟ, ରାଜମହଲରେ ସୁଖରେ ବଢ଼ିଥିବା ସତୀଙ୍କୁ କୈଳାସକୁ ଆସି ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ? ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ତ ସ୍ଥାନ ମିଳିଯାଇଛି। ୟାଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆସିଛି ମିଳନ ବେଳା ପ୍ରିୟତମ, ଆସିଛି ମିଳନ ବେଳା ପ୍ରିୟତମ, ତୁଟି ଯାଏ ସବୁ ମନର ସଂଯମ। ପ୍ରେମ କରାଇ ମନକୁ ମନ୍ଥନ, ତୁଟି ଯାଏ ସବୁ ମନର ସଂଯମ। ଆସିଛି ମିଳନ ବେଳା ପ୍ରିୟତମ। চিরনিদ্রারে জাগয়ে কামনা, কোমল এক জাগয়ে ভাবনা। আশার নব কলিকা ফুটে, আখিরে সপন জোর ছুটে, সতে সম্ভব হইব সঙ্গম। আসিছি মিলন বেলা প্রিয়তম। প্রেম করাই মনকু মন্থন, তুটি যায় সবু মনর সংযম। আসিছি মিলন বেলা প্রিয়তম। ରସରେ ହଜି ଯିବା ଆମେ, ପ୍ରଣୟ ନିଆଁରେ ଝାସ ଦେବା ଆମେ। ସମୟ ଗତିକୁ କରି ଯେ ମାଧ୍ୟମ, ଆସିଛି ମିଳନ ବେଳା ପ୍ରିୟତମ। প্রেম করাই মনকু মন্থন, তুটি যায় সবু মনর সংযম। আসিছি মিলন বেলা প্রিয়তম।
ঘড়ি যাইছি যে বিতি হইছি আরম্ভ প্রণয়র গীতি। ଧରଣୀକୁ ନହ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ଅଭିବାଦନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଯେତେ ବନ୍ଧନ ନିୟମ ଆସିଛି ମିଳନ ବେଳା ପ୍ରିୟତମ। প্রেম করই মনকু মন্থন তুটি যায় সবু মনর সংযম। ଆସିଛି ମିଳନ ବେଳା ପ୍ରିୟତମ ଆସିଛି ମିଳନ ବେଳା ପ୍ରିୟତମ। নারায়ণ নারায়ণ ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ଆସ ନାରଦ, ତମେ ଶିବ ସତୀଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଲୀଳାର ଦର୍ଶନ କଲ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ରୂପରେ ଅଲୌକିକ ନବଦମ୍ପତିକୁ ଦେଖିବା ନିଜେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭବ ଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ ତମେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଲୀଳାର ରହସ୍ୟ ବୁଝିଲ ନାରଦ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭଲା ଏ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ କେମିତି ବୁଝିପାରିବି? ଶ୍ରୀହରି, ଆପଣ ୟା ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ ଯଦି କରନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଇଏ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷର ସଙ୍ଗମ। ତାଙ୍କର ଏ ଆନନ୍ଦ ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟିରେ ନୂତନ ଘଟଣାର ସୃଜନ କରିବ। ଏହି ସୃଜନର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ସହ ଅଛି? ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ। ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ତ ଭୋଳାନାଥ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀହରି, ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା କିଛି କିଛି ମୁଁ ତ ବୁଝି ସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଶିବ ସତୀଙ୍କ ଲୀଳାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କଠିନ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଦେବୀ? ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଝଲସୁଥିବା ପ୍ରେମକୁ। ଇଏ ତ ତୁମର ଆଖିରେ ଝଲସି ଉଠୁଥିବା ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଦାନ। ଯିଏ ଯେତିକି ଦିଏ ସେତିକି ପାଇଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ପାଇଛି ସ୍ୱାମୀ। କେତେ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଚାଲ ଦେବୀ, ପୃଥିବୀ ବିହାର କରିବାକୁ ଯିବା। ପୃଥିବୀ ବିହାର? ସ୍ୱାମୀ, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ମୋ ମନ କଥା କହିଥିଲେ ଆଉ ତାର ପୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ବିହାରର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଦେଲେ। ସତ୍ୟ ତ ଏଇଆ ଦେବୀ, ସଗୁଣ ରୂପରେ ଶରୀର ସିନା ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତ ଗୋଟିଏ, ମନ ବି ଗୋଟିଏ, ଆଉ ବିଚାର ବି ଗୋଟିଏ। ଏବେ ଚାଲ ପୃଥିବୀ ବିହାର ନିମନ୍ତେ ଯିବା। स्वामी, ये महर्षि किए? ये दुर्वासा ऋषि, अत्रि अनसूयांक पुत्र। यांकर प्रचंड क्रोध जगत प्रसिद्ध। तांको क्रोधर परिणाम? जहा ऊपर यांकर क्रोध जागृत हो जाए से घोर संकट में पड़ जाए। किंतु ऋषि तो से ही थांती,
जे काम क्रोध मोह को जीति नहीं थांते किंतु ऋषि दुर्वासा को क्रोध तो तमे नीरवरे देखि चल तांको चरित्ररू तुमको तांकर उचित परिचय मिलिजिव ए देख देवी सेपटू जो नारी आसुछंती से विद्याधरी चित्रांगदा एबे खाली देख कौन होची ऋषिवर मो प्रणाम स्वीकार करंतु। तुमर मंगल हो ए अकिंचन पक्षरु ए श्रद्धा सुमन आपन को समर्पित यहाँ को स्वीकार करंतु। मु ऋषि बैरागी से विद्यार्थी ठू पुष्पमाला नवा आउ तार प्रयोग करवा मते शोभा दौनी एबे पुष्पमाला को कौन करी